Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Perundingan untuk pemberlakuan fase kedua gencatan senjata Israel-Hamas berlanjut di Qatar di tengah tarik ulur alot. Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan proposal mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Dalam perjalanan ke New Orleans di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Presiden Donald Trump kembali menyatakan proposalnya merelokasi warga Palestina di Gaza sambil membangun kembali jalur Gaza. We're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. Dalam program Meet the Press di NBC, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih menantang kritisi rencana ini untuk menawarkan solusi lebih baik. You can't get to post-construction. You can't make this the Paris of the Mediterranean like Beirut was back in the 70s and give these people a better life if you've got 1.8 million people living in absolute squalor in mountains and mountains and mountains of debris. For anyone, the media included, that doesn't like what he is proposing, come to us with a better plan. Proposal relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania bergulir di tengah implementasi gencatan senjata dengan penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim, wilayah sepanjang 6 km yang membelah Gaza Utara dari Gaza Selatan. Hingga Senin waktu setempat, 21 sandera telah dibebaskan oleh kelompok Hamas, sementara 730 tawanan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian implementasi fase pertama dari gencatan senjata Israel-Hamas. Lalu masalah rekonstruksi bakal ditangani setelah pemberlakuan fase ketiga gencatan senjata. Proposal merelokasi warga Gaza ditolak pejabat Palestina dan pemimpin negara-negara Arab, tapi mendapat dukungan kuat dari rekan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari haluan ultra kanan. Ini tidak mengejutkan bagi pengamat. It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of colossal solutions and transitions and transformations, all of which are not the way the Middle East is structured. Tapi pengamat menilai solusi berkelanjutan membutuhkan kesabaran kedua pihak. You want change, you have to work very patiently over many years with many participants, or all you'll have is yet more violence and destruction and despair. Rencananya 33 sandera dilepas Hamas selama fase pertama, masing-masing disertai pelepasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Museum Bangunan Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan pameran baru yang menampilkan lebih dari 2.500 artefak langka. Di pameran yang disebut Visible Vault Open Collections ini, pengunjung bisa mendapatkan gambaran sekilas mengenai sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington DC yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini.
Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you from. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kini bersikap tak terburu-buru mengubah suku bunga acuan karena khawatir kembali naiknya laju inflasi. Di luar data terkini yang ditunjukkan inflasi masih bandel, menurut laporan dari University of Michigan, proyeksi inflasi naik ke 4,3% dari 3,3% sebelumnya. Tarif 25% atas produk impor dari Kanada dan Meksiko akhirnya ditunda selama 30 hari setelah pemerintah kedua negara meningkatkan pengamanan perbatasan masing-masing dengan Amerika Serikat. Tapi pemilik UMKM tetap cemas. You know, when prices go up, you know, obviously business owners are always hit hardest, right? Because we have to pay higher prices, and then unfortunately, you know, it causes our prices to go up, which nobody likes to see. And so, you know, of course we're nervous. We employ most of the people in the United States. It's not conglomerates, it's small businesses. We are the backbone of America when it comes to the business industries. Setelah lama relatif terkendali, sepanjang 2024, laju inflasi kembali membuat cemas pemilik usaha, pembuat kebijakan, hingga bursa saham. Bahkan ketika data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja relatif resilient dengan penambahan 143.000 lapangan kerja baru. So if you think about what's moving stocks today, first it was the jobs number right off the bat. We did see a response from the bond market with interest rates higher. And again, that sensitivity between the bond market and stocks have kind of lived up to its billing there. Secondly, we had a report from the University of Michigan. Their inflation expectations came in way higher. So they jumped about 100 basis points. It was the biggest jump in quite a long time. And so again, we want interest rates and inflation to kind of settle in here and go back down. But that was not the case more recently. Bank Sentral Amerika Serikat memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan laju inflasi dan juga memastikan penciptaan lapangan kerja maksimal. Bila perhatian The Fed sebelumnya tertuju pada pasar lapangan kerja yang dikhawatirkan melemah, maka perhatiannya kini memasuki 2025 justru pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat.
Bank sentral akhirnya tak mengubah suku bunga pada pertemuan Januari dan pengamat pun meragukan akankah The Fed bakal menurunkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini. You know, when we think about the Federal Reserve action, and they have been so closely following the reported inflation numbers and reported employment numbers, we may be entering a higher inflation type of environment. So it does suggest that they may want to look ahead and not just wait until the data is reported before they do anything. And if they're really worried about inflation, they, rather than wait for it to get reported, they may try to get out ahead of it, and at the very least, not lower rates. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral adalah pada pertengahan Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dibandingkan sepak bola, penggemar olahraga Amerika Serikat umumnya lebih menggemari football dan tak ada pertandingan lain yang lebih banyak ditonton siaran langsungnya dibandingkan Super Bowl tiap Februari. Tahun ini spot iklan dijual dengan harga melebihi tahun sebelumnya, tapi tetap dipesan habis pengiklan. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. New Orleans is just an amazing host city. I mean, you could just feel it around here. They really put their stamp on it, better than probably any other city can. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach because there are very few examples where we can generate a dedicated audience that is there with their eyeballs willing to engage with that brand during that time in real time. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging, but also this halo effect. So if you have 30 seconds in the Super Bowl, you know that people are going to be talking about it on social. You know that every media brand out there is going to be talking about it and covering it. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Listen, $8 million is a lot of money for a corporation, but there is no better moment to get your brand messaging or awareness out there. This is one of the few moments left where people tune in. It's appointment television viewing. The audience is huge and it's growing. It's also a moment where people are actually excited to watch the commercials. They're not leaving the room. They're not fast forwarding through them. So you really have a captive audience and a huge audience at that. Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Menurut jaringan TV Fox yang memegang hak siar Super Bowl tahun ini, siaran langsung pertandingan disaksikan sekitar 126 juta warga di penjuru Amerika Serikat. Ini memecahkan rekor pertandingan tahun sebelumnya yang ditayangkan oleh CBS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, warga Arab sudah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam.
Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif tersebut. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exist in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Tak semua kegiatan yang dilakukan warga selama darurat pandemi COVID akhirnya terus dilakukan setelah darurat berakhir dan kegiatan bersepeda di Tenggarai merupakan salah satunya. Perkembangan ini dan masalah rantai pasok akhirnya memukul toko UKM yang menjual dan memperbaiki sepeda. Goes ke tempat kerja atau untuk bersenang-senang di saat tak banyak kegiatan lain. Kegiatan bersepeda meningkat tajam selama darurat pandemi COVID. The pandemic, although it was awful for our global crisis, did provide the bicycle industry a much-needed boom, brought over 8 million new riders to our sport. Tapi kondisinya saat ini telah berubah. Unfortunately, since the pandemic, we have been battling several years of challenging times. Now we're battling something that's completely different, and that's a lack of ridership. Our industry, we're urging people to get back out on your bicycles, to find the passion that Two Wheels brings, to use bicycles as a source of transportation. Yang paling terdampak adalah toko penjual sepeda, seperti University Bicycles di Boulder, negara bagian Colorado, yang telah beroperasi selama hampir 4 dekade. Since the pandemic, business has, we're back at 2019 pre-pandemic numbers. It's been a struggle, but we're there. Menurut konsultan retail Circana, penjualan sepeda meningkat tajam 64% pada 2020 saat awal pandemi, dengan penjualan total menembus 5,4 miliar dolar. Selama 2023, penjualan total mencapai 4,1 miliar dolar, turun sekitar 24% dibandingkan angka 2020. Lalu gangguan rantai pasok pada awal pandemi membuat distributor memesan stok berlebihan. Now there's too much inventory.
and the prices are being slashed. It's a great time to buy a bike, by the way, but the margins have shrunk for the dealers. So small bike shops are really struggling. University Bicycle sendiri masih bertahan karena terletak di tempat strategis dan beradaptasi dengan selera pasar yang kini meminati e-bike alias sepeda listrik dan sepeda untuk anak-anak. Toko UKM lain akhirnya tutup atau diakuisisi retail lebih besar. So the other challenges are mechanics. Young people today, growing up in a throwaway society, don't grow up taking things apart, putting them back together. So I can teach any nice person to sell bikes, but to find good mechanics is a challenge. Di tengah pesimisme sebagian pelaku industri, data National Sporting Goods Association, asosiasi produsen peralatan olahraga Amerika, menunjukkan bahwa penggunaan sepeda tak menurun signifikan meski tak setinggi puncaknya pada 2022. Menurut asosiasi ini, yang terjadi adalah banyak pengendara sepeda membeli sepeda mereka pada awal pandemi atau bahkan sebelumnya, dan mereka tetap menggunakan kendaraan mereka itu. Yang terjadi hanyalah berkurang tajamnya mereka yang membeli sepeda baru di toko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.